Hi guys, mauday ni ang among ganap ganihan no sa Mother's Day. First day ay pag abot na mo sa suba nagluto sa mi og sudan na mo para paniudto kay udto naman lagi mi naabot diha mga alas 11 na mi nangabot diha. Mao naghikay usa mi og sudan na mo paniudto. Pag human na to, nangaon na mi nangamura dihang sudan kay pansit. Nya nay pako nga murag gisalad nay ginamos nya napud na napoy sabaw nga isda unya napoy sinugba muna pag kuman nagsalo-salo na may diha og kaon nga gipanawag na po ng mga bata kay nangaligo man sila so nagbudol fight ta dahil may dihang dapitan no kay wa man mi kadaog mga plato ang uban wa kadaog plato sumonto daon saging na lang among gikuanan nya monto pag kumanog kaon na mo nagrelax sa ami nagpahilis sa ami sa mga kinaon usa maligo usa maghumol na sa suba nya monto pagkataod-taod mo na to nangadto na may sa may suba naghumol na kay ang mga batang gamay gusto naman kayo maligo pero kanang ahong bata dere pag abot na sa suba naghilak na di na maligo kay murag tugnaw siya murag na feel siya nga tugnaw siguro ang tubig kay tugnaw man lagi ang suba bugnaw kayo ang tubig so gumanan to naghiusa na may diha sa suba Sumsuman, pako lang. Ako ka pinakyaw. Yo. Hi, Brad. Ay, ang kamot. Ako may medyo. Ina mo, Bear Brand, Bear Brand. Ay, tandeng tao. Takbo kang hangguman. Hoy! Ay, ko na. Awa ko na. Picture. Hi! 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 Oh, picture lang. Hi! Hi, Aga. Babe, Megan. Tuba man ko na. 300 ka pen. Gabi na. Ano ba? Ha? Saom na may saom. Saom ba? Ginitin na kay maumog na. Na. Ay, na may sumel uli na. Loh.